nuestra Biblia, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir el libro de San Mateo. We're going to be reading from the Gospel of Matthew, Capítulo 8. Matthew chapter 8. Vamos a leer 4 versículos. We're going to be reading 4 verses. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Matthew chapter 8 verses 1 through 4. When he came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Amén. Amen. Amén. Puede sentarse, hermano. You may be seated. Damos gracias a Dios por su palabra. We thank the Lord for his word. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. His word is also the same yesterday, today, and forever. Jesús no cambia. Jesus does not change. Los hombres cambiamos. Men change. La palabra de Dios no cambia. The word of God does not change. La palabra de los hombres sí cambia. The word of men does change. Hoy creemos una cosa y mañana creemos otra. Today we believe one thing, next day we Hoy believe something decimos else. una cosa y mañana decimos otra. Today we say one thing and tomorrow we say another. La palabra de Dios revela su carácter, su voluntad, su propósito, su mente. The word of God reveals God's character, God's mind, and God's will. Los hombres decimos una cosa, hacemos otra, pensamos una tercera. To the contrary, men say one thing and they mean another, and then they actually go ahead and do something else. Por eso damos gracias a Jesús que no cambia. That is why we are so grateful that Jesus does not change. Le damos gracias al Señor que ese Dios de la Biblia es el mismo Dios al que nosotros le servimos. We thank that God of the Bible is the same God that we serve. Le damos gracias al Señor que esa misericordia de Jesús todavía sigue hoy con nosotros, su misericordia. We thank the Lord that his mercy is still with us even today. Le damos gracias al Señor que lo vimos salvando allí en las Escrituras y todavía hoy sigue salvando al hombre. We thank the Lord that we see him saving in Scripture, but he is also saving today. Le damos gracias al Señor. Hay un leproso que se acercó a él y le dijo: si quieres puede limpiarme, y él dijo: quiero. In this passage of Scripture, we see here a man with leprosy who comes to the Lord and says, if you can heal me. And Jesus said, I will. Hoy hay hombres y mujeres aquí en este lugar Even today we have people, men and women here with us today con diferentes tipos de necesidad. with different types of needs. Aquel hombre tenía lepra. That specific man had Yo leprosy. no sé cuál necesidad habrá entre nosotros, I don't know what needs are amongst us today. pero una cosa sé: hay hombres y mujeres aquí con necesidad. But of one thing I am convinced, that there are people in our midst that have needs today. Diferentes tipos. Different types. Yo no las conozco. I don't know them. Jesús las conoce. Jesus is aware Y of them. Jesús te dice hoy: And Jesus tells you today, quiero, I will. quiero, I will. quiero. I No will. importa tu condición, Regardless of your no condition. importa lo que hayas hecho, Regardless of what you have tú done. quieres un cambio. If you want to change, Jesucristo dice: quiero. Jesus says, I also will. Tú dices en tu corazón: You might say in your quiero heart, la verdad. I want the Quiero truth. que me reveles tu I verdad. want you to reveal Y your Jesucristo truth. te dice: Jesus tells you, quiero. I will. ¿A quién dice Jesús? Someone might say, Si tú Jesus, quieres, if you will, puedes libertarme. you can free me. Jesús te dice: Jesus tells you, quiero. I will. Hay quien dice: Someone might Jesús, say, Jesus, si quieres, if you tú will, puedes salvarme. you can Tú save me. puedes cambiar mi vida. You can change Yo my necesito life. un cambio. I need Y to Jesucristo te dice: And Jesus
will. Quiero. I do will. Quiero. I do will. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria sea su nombre. Glory unto his name. Mira, Jesús había acabado de predicar y enseñar el sermón del monte. Jesus had just previously finished preaching the Sermon on the Mount. El sermón del monte en el capítulo 7 para el final terminó diciendo de esta manera. Towards the latter part of chapter 7, the sermon finishes in the following way. Y cuando terminó de decir estas palabras, And when he finished preaching these words, todos se admiraban de su doctrina, all were astonished of his doctrine, porque enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. because he taught as someone who had authority and not like the scribes. Jesucristo hablaba en la autoridad innata que había en él mismo. Jesus spoke with that authority that was an innate part of who he was. La verdad The truth, siempre te dará autoridad. the truth will always give you authority. La autoridad The authority la provee la verdad. comes through truth. Jesucristo es la verdad. Jesus is that truth. Él hablaba en su propia autoridad He spoke with his own y authority en el poder del Espíritu Santo. and in the power of the Holy Spirit. Aquella gente, dice la palabra de Dios, que cuando él descendió del monte le seguía mucha gente. The Bible tells us that when he descended from the mount, many people were following him. Todas aquellas multitudes habían visto la autoridad como él enseñaba y como él predicaba. The multitude that was present were able to perceive the authority with which he spoke. Ahora Jesús le va a enseñar también su autoridad sobre los enfermos, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Now, Jesus is also going to display the authority that he has over sickness and over demons. Fíjense bien que la palabra de Dios dice que cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente. Now notice that the Bible tells us that when he descended from the mount, many people followed him. Toda esa gente que estuvieron escuchando el sermón del monte, que ¿cómo se llama? The multitude that heard the Sermon on the Mount, Iban ahora a ser testigos de sus milagros. now they were all now going to be witnesses of the miracles of Jesus. Un milagro A miracle es un acto de Dios is a divine act contrario a las leyes de la naturaleza tal como nosotros lo entendemos, that is contrary to the laws of nature, the way we understand them. pero no contrario a las leyes de la naturaleza como las entiende Dios. But now it is not contrary to natural laws the way God sees these laws. En un milagro hay un poder de carácter y origen sobrenatural Now, when a miracle occurs, there is a manifestation of divine power para hacer obras que no pudieran ser hechas por medios naturales. Now, this is so that things that cannot be accomplished through natural means can come to pass. Un milagro es un acto de Dios conforme a su voluntad y a su propósito. Now, a miracle is an act that is according to God's will and to God's purpose. Y aunque los milagros fueron también actos de misericordia de Dios, Now, let me also add that miracles are also acts of God's mercy. también fueron señales mesiánicas que nos dejaban ver que el reino de Dios había venido en Jesucristo. Now, they also served as signs that authenticated the fact that the kingdom of God had come with Jesus. Ahora, estas multitudes no solamente van a ver un milagro que Jesús hizo. Now, the multitudes are not only going to see the miracle that Jesus is going to perform, Esta multitud también va a ver a Jesús rompiendo las barreras ideológicas, físicas y espirituales. they're also going to see Jesus deteriorating or breaking the ideological and physical barriers. Dice la palabra de Dios que cuando él había descendido del monte, The Bible tells us once again that when he descended from the mount, le seguía mucha gente. great multitudes followed him. Este relato comienza en el capítulo 5 de Mateo. Now, this passage of scripture begins in chapter 5 of Matthew. Y dice que Jesús
subió al monte. And it tells us that when he began to speak, he ascended to the mount. Allí él enseñó, predicó las bienaventuranzas y todo lo que se llama Sermón del Monte. Now he preached, amongst other things in the Sermon on the Mount, he also spoke regarding the Beatitudes. Pero este relato termina cuando en el 8 dice, y cuando Jesús descendió del Now, monte. the Sermon on the Mount finishes when in chapter 8, verse 1, it tells us that Jesus descended from the mount. Y dice la palabra de Dios que un leproso vino a él. And then here it is where the Bible says that a man with leprosy came to Jesus. Vamos a hablar de la lepra. Now let's speak about what leprosy was. La lepra en el mundo antiguo era la enfermedad más terrible. In ancient times, leprosy was regarded as a very detestable sickness. Un leproso era la persona más repugnante que se pudiera imaginar. A leper was an individual who was very repugnant by the people around him. Un leproso se llegó a creer que el leproso era por motivo de pecado y llegó a ser la lepra, el pecado que daba más drama a la imaginación de los hombres, a la mente del hombre, más dramático a la mente del hombre. Now, people in those days believed that if someone had leprosy, this was a direct result of sin, and people were very dramatic in the way they thought regarding leprosy. Un leproso era una persona que era completamente, pero completamente marginada. Now, a man with leprosy was completely marginalized or detached from others. No podía acercarse a más de 6 pasos ni a familiares, ni amigos, ni a nadie. He did not have access even to 6 feet within a relative or a friend or anyone else for that matter. Se consideraba que la lepra no podía ser sana por medios humanos de hombres. Solamente Dios podía sanar la Now, lepra. they believed that leprosy was incurable. Only God was able to heal from leprosy. Al leproso lo consideraban como un muerto. They regarded a man with leprosy like if he was a corpse or Le someone who's llamaban dead. el muerto viviente. He was a living dead. La ley en Levíticos decía que el leproso sobre quien hubiese llaga Now we see in the book of Leviticus that it tells us that those who had leprosy, llevaría los vestidos rasgados, now he had to tear his la cabeza clothing. descubierta, His head could not be y covered. embozado gritaría, inmundo, inmundo. And he had to proclaim that he was impure. Se le obligaba a llevar un manto negro Now he needed to drag a black cloth para ser reconocido como uno de entre los muertos. so that others could be aware of the fact that he was one amongst the dead. No podía vivir dentro de las paredes que cubrían la ciudad. He did not have access to live within the borders of any specific city. La ley decía The law que demanded mientras hubiese llaga sobre el leproso, that as long as the leprosy was still alive, sería impuro, he was impure, sería inmundo, he was unholy, habitaría solo, and he needed to y inhabit fuera very del separate, campamento sería su morada. separated from the campment of God's people. Así que tenía que habitar completamente del otro lado de las puertas de la ciudad. So he had to dwell outside the gates of the city. Ningún hombre lo podía tocar porque el hombre que lo tocara quedaba ceremonialmente inmundo. Now, no one can touch someone with leprosy because if he did this ceremonially, then he became unclean. Quedaba incapacitado, inhabilitado, mejor dicho, para participar de las ceremonias religiosas. He could not then participate of any of religious ceremonies. Esta era la condición, esto es lo que es un leproso. Now, I want you to understand that this was the condition of any man with leprosy. Ahora, imagínense el estado mental y emocional de un hombre marginado de su familia, de amigos, de todo. Now, just try to imagine for a moment, for a second, the mental distress in which someone with leprosy was found when he could have no access to relatives or friends. A veces para entender un poquito el sentimiento, el sentir de otra persona, tendríamos como que colocarnos un momentito allí en esos zapatos, en su lugar. In order for us to empathize with any specific situation, we have to try to place ourselves in the conditions of those that are suffering. Imagínense llenos de llagas Just imagine for a second that you're completamente full of leprosy marginado del mundo, and that you're marginalized completely from completamente society, marginado de su familia, marginalized from your family, hijos, esposa, de todo, your completamente. children, your Sin wife, from poder everyone. participar en las ceremonias religiosas. You cannot have any type of participation La in public gente ceremonies. huyéndote. People would just flee Y si from tú te you. acercabas mucho,
a pedradas te And if alejaban. you would draw near, they would even stone you. Imagínense la condición mental y emocional de este hombre. Just try to imagine the mental situation and physical condition in which someone like this would find themselves. Fue un hombre como este el que se atrevió a acercarse a It Jesús. was such a man who dared to draw near to Jesus. Dice la palabra de Dios The Bible tells que us cuando Jesús descendió del monte, that when Jesus descended le from the mount, seguía mucha gente. great multitudes Y followed que un him. leproso And that a man with se leprosy postró ante él. knelt before him. Ahora escuche bien. Now hear me well. Le seguía mucha gente. Now many people were following Jesus. Ese leproso Now that specific man with no leprosy podía estar entre la multitud was not part of that multitude porque lo hubieran apedreado. because they would have stoned him. Él no podía acercarse. He could have no access. He cannot Pero draw near. una cosa, yo estoy segura. But of one thing I am convinced, Ese leproso estaba en algún lugar escuchando las enseñanzas de Jesús. that man with leprosy was somewhere hidden listening to the teachings of Jesus. Ese leproso tuvo que estar en algún lugar escondido donde no lo vieran, escuchando las enseñanzas y predicaciones de Jesús. Now this man with leprosy had to be hidden somewhere where no one can see him, but where he could listen to the teachings of Jesus. Ese leproso al escuchar la palabra de Jesús, Now when this man was able to hear the words of Jesus, tuvo que habérsele encendido algo dentro de su corazón. something within him, his heart, had to just be lit with passion. Algo dentro de él produjo fe. Something inside of him produced faith. Y esa fe dio a luz una esperanza. And that faith birthed within him hope. Dice la palabra de Dios que se postró ante Jesús. The Bible tells us that he knelt before Cuando Jesus. Jesús descendió del monte, yo lo visualizo así. This is the way I visualize this. When Jesus descended from the mount, Aquel leproso lo había escuchado. the man with leprosy had already heard Algo ardió en Jesus. su corazón. Something in his heart said, Fe se levantó en su corazón en ese hombre que hablaba. faith arose within him, Tengo una esperanza, se dijo. and he said to himself, Este there is hombre me hope for puede me. sanar. This man can heal Nadie me. puede sanarme. No one can do He anything vivido for sin him. esperanza. I have lived without Nadie hope. puede ayudarme. No one can help Se me ha me. dado por muerto por muchos años. I've been considered dead for so Nadie se many atreve a years. acercarse. No one has drawn Nadie se near to atreve a me. tocarme. No one dares to touch Pero me. ese hombre tiene algo. But there is something about that Ese hombre man. me puede sanar. That man is able to heal me. Aquel leproso That man with no le leprosy importó la ley. did not care Se about the olvidó law. de todo y de todos. He forgot about everything Aquel and leproso everyone. That man no with le leprosy importó la gente. did not care No about le people. importó que lo pudieran apedrear. He did not care that he No could be le stoned. importó la multitud. He did not care about the Yo me imagino multitude. la gente I imagine the aterrados people. cuando lo vieron. The people were Y afraid en when su they saw him. aterramiento, en su And in their terror, fear, abrieron in their paso. pain, they opened Ahí the viene way un for leproso. him, for the leper man to Aquel walk. leproso no le importó nada. That man with leprosy did not regard Si se anything. hubiera acercado a un rabino, If he would have drawn near to a si se rabbi, hubiera acercado a un escriba, if he would have drawn near to a lo hubieran scribe, apedreado. he would have been Pero stoned. aquel leproso se acercó a Jesús. But that man with leprosy Aquel leproso drawn near fue to donde Jesus. Jesús. He knelt before Los Jesus. demás lo veían como un leproso. Others saw him as a Los leper. demás lo vieron como un muerto entre los vivos. Others saw him as a living within Para the dead. Jesús era un hombre desesperado. But to Jesus, he was a desperate Para man. Jesús solamente era un hombre necesitado. To Jesus, he was just a man with a great need. Aquel hombre se postró ante Jesús. That man knelt before Jesus. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Los evangelistas The evangelist, enmarcan bien la intensidad del acto de este hombre. they emphasize the intensity of the act of this Donde la Biblia man. dice se postró ante Jesús. When the Bible tells us that he knelt before Jesus, Lo que dice es le adoró. the meaning is that he knelt because he worshipped Jesus. Mateo dice se postró ante Jesús. Matthew says he knelt before Jesus. Marcos dice se arrodilló ante Jesús. Mark, on the other hand, says he fell on his knees before Jesus. Lucas dice se postró y con rostro en tierra le rogó diciendo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Now Luke, on the other hand, says he knelt before Jesus, and with his face to the ground, he worshipped him and says, Lord, if you want, you can heal me. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. No se nos dice qué pensaba el leproso de Jesús. Now, the Bible does not tell us what specifically did the man with leper think about Jesus. Él no hubiera podido decir que él pensaba de Jesús. He was, in reality, he was incapable of thinking anything about Jesus. Pero una cosa está clara. But one thing is clear, though. Él entendió y él percibió y creyó que en las palabras de Jesús estaba el poder de Dios. He perceived and had faith that in the words of Jesus, the power of God was there. Y es obvio que si él lo llamó Señor, And it is obvious that if he dare call Jesus Lord, y se postró ante él and he knelt before him, y puso su fe en el poder de Jesús que podía sanarle de la lepra, algo que no podía ser sanado por hombre, and he placed his faith in the power of Jesus to cure his illness, although he knew that from a human perspective this was impossible. es obvio que él reconoció divinidad en Jesús. It is obvious then that he recognized that there was divinity in Jesus. Era solo una enfermedad que solo Dios podía sanar. Because it was an illness that only God could heal. El leproso puso su fe en el poder de Jesús. Now this man placed his faith in the power of Jesus. Era solo cuestión de su voluntad. It was only a matter of his will. Si quieres. If you will. Cuando leemos el pasaje de Lázaro y Marta, Now when we read the passage of Martha and Lazarus en el capítulo 11 de San Juan, in John chapter 11, usted verá que cuando Jesús viene después de 4 días de estar muerto Lázaro, that when Jesus finally arrives 4 days after the death of que Jesús Lazarus, llega a Betania, now Jesus comes to Bethany. Marta le dice, Martha says to him, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. But regardless, I know that anything you ask God, God will fulfill. Jesús le dijo, Jesus said, tu hermano resucitará. your brother will resurrect. Sí, Señor, en la resurrección en el día postrero. Yes, I know that in the end times he will eventually resurrect. A Marta él tuvo que revelársele y decirle, yo soy la resurrección y la Now, vida. he had to reveal his identity to Martha and say, I am the resurrection and the Yo life. soy, le dijo él a Marta. He told Martha, I am. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Whoever believeth in me, even if he is dead, he shall live. Si vive y cree en mí, no morirá eternamente. And if he believes in me, he will not die eternally. El punto que quiero traerles, Now what I'm trying to focus on is, Marta le dijo, Martha said, pero yo sé but I know que si le dices a Dios, that if you ask Él God, hará todo lo que tú dices. God will do whatever you Él ask te of him. oirá. He will hear you. Pero el leproso le dijo, But the man with leprosy said, Señor, Lord, si tú quieres, if you will, si tú quieres, if you el will, poder está en ti. the power is in Si you. tú quieres, If you will, tú puedes. you Tú can. tienes el poder. You have the Tú power. puedes limpiar. You are able to cleanse me. Solo es que quieras. It is only a matter of whether you will or not. Aleluya. Hallelujah. Aquel leproso solamente había oído la palabra de And Jesús. this man had only heard the words of Lo oyó Jesus. predicar. He heard him preach. Lo oyó enseñar. He heard him teach. Pero la Biblia dice But the Bible que el que says es de Dios, la palabra de Dios oye. that those that are God's children, the words of God Hallelujah. hear. Hallelujah. La palabra de Dios dice, The Bible el says que quiere hacer la voluntad de Dios, that whosoever wants to do the will of God conocerá si la doctrina de Dios o es de los hombres. will know whether the doctrine is of God or from man. Todo es que tú quieras en It's tu a matter corazón of your hacer la will. voluntad de Dios.
whether you want to do the will of God or not. Dios conoce quién quiere hacer su voluntad. God knows who wants to do his will. Dios conoce los que son suyos. God knows those that are his. Ese era un leproso, He was a man with un leprosy. marginado, He was dado por marginalized. muerto. He was Sin given to embargo, ese death. era un hombre de Dios. But God knew that he was a Porque man los of que God. son de Dios, Because those that la belong to him, palabra de Dios oye. those that belong to God will eventually hear ¡Aleluya! and Y obey el the word of leproso God. escuchó a Jesús. The man with leprosy heard Todo lo que Jesus. hizo fue oír a Jesús All that he did was to hear Jesus. y corrió hacia él. And he ran to the Lord. Señor, Lord, si quieres, if you will, puedes limpiar. you can cleanse me. Usó la palabra de la purificación. He used the word regarding purification. Él no dijo sanarme. He did not say heal me. Un leproso era considerado impuro espiritualmente, físicamente y un desastre. A man with leprosy was regarded impure not only spiritually but physically also. Y él empleó la palabra de la purificación. And he used the word regarding the right of Él cleansing. no solamente quería ser sano externamente. He not only wanted to be healed externally, Él quería ser limpio. Él no quería ser sano de sus llagas. he not only wanted to be healed of his sickness, Él quería ser limpio en su alma. en he su wanted to be corazón. cleansed inside Él in quería his ser soul. espiritualmente He limpio. wanted to be spiritually Y cleansed. fue un hombre como este el que vino a Jesús. And this was the type of man that came to Dice la Jesus. palabra de Dios The Bible says que Jesús, extendiendo su mano, that Jesus stretched out his hand. le tocó. He touched him. Jesús tocó a este hombre. Jesus touched this man. En el libro de Marcos, In the book of Mark's, la versión de Marcos me gusta, dice: Mark's version says, y Jesús, movido a misericordia, and it says, Jesus being moved in mercy, extendió su mano extended his y le hand tocó. and touched him. Me gusta la palabra que usa Marcos. Habla de Jesús movido a Now, misericordia. I like what Mark emphasizes when he says that Jesus was moved to mercy. La palabra misericordia The word mercy es la compasión en acción. is compassion plus action. Usted puede tener compasión de una persona, You can have compassion of someone, pero si no suple su necesidad, but if you do not fulfill that tu person's needs, compasión no le resolvió ningún your problema. compassion has not solved anyone's problem. Entonces, la misericordia Now, mercy, on the other son hand, los recursos que uno tiene are the resources that we have para suplir la necesidad de otro. to meet or fulfill the needs of others. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es rico en Now, misericordia. the Bible tells us that God is a God who is rich in mercy. Solamente y nada más que Dios tuvo los recursos para salvar al hombre. And this is so because only God and God alone had the resources to save us. Solamente Dios pudo proveer la salvación para el hombre. Only God was capable of providing the salvation we needed. Los que se pierden no se salvan porque son demasiado malos. Now, those that perish do not perish because they're too evil. No se salvan porque no vienen a Jesucristo para que los salve. Now, they perish because they don't come to Jesus to be saved. El apóstol Pablo usa las misericordias de Dios como el fundamento Now, Paul says that the mercies of God are the foundation para que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. that enable us to present our bodies as living sacrifices unto God. Cuando pensamos las misericordias que Dios ha tenido con uno, Now, when we dwell and think about how merciful God has been towards us, cuando entendemos la abundancia de su misericordia, when we understand the abundance of His mercies, vamos a ser impulsados a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, This is santo y agradable a this nuestro is going to Dios. motivate us to present our bodies as living and holy sacrifices unto God. El apóstol Pablo pudo vivir las dos dispensaciones. Now, Paul was able to live both of these Él dispensations. conoció la ley, He knew what the law vivió was. bajo la ley He lived under the y law. supo muy bien que la ley decía And he was aware that the law taught que todo aquel que violare la ley de Moisés
that anyone who violated the law of Moses por el testimonio de 2 o más testigos, by the witness or testimony of 2 or more, decía, muera irremisiblemente. he had to die. Pero Pablo conoció la gracia de Dios. Now Paul also understood the grace of God. Pablo conoció la misericordia de Dios. Paul also knew the mercy of God. Y sabía que la gracia decía, And he knew that grace said, pero Dios, que es rico en misericordia, but God who is por el bountiful in mercy, por el amor con que os amó, with his great love with which he loved us, os dio vida he gave us cuando life estabas muerto while we were en delitos y dead pecados. in our transgressions Os and dio sins. vida He gave us life juntamente con Cristo. together with Jesus. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Pablo conocía las misericordias de Dios. Paul knew the mercies of God. Y Jesús, movido a misericordia, And Jesus moved in mercy, extendió su mano extended his hand, y tocó al leproso. and he touched the man with Hacía leprosy. muchos años que nadie tocaba a ese hombre. And maybe there were many years before someone had ever touched this man. Ese hombre había olvidado lo que era un toque humano. This man had forgotten what it was to be touched by someone. Amados, todos necesitamos el toque humano, todos. We all need to be touched by someone else. Necesitamos que nuestros padres nos toquen. We need to be touched by our parents. Necesitamos que nuestras madres nos toquen. We need that to be touched by our mothers. Necesitamos que nuestros hijos nos toquen. We need that our children touch Nuestros us. hijos necesitan que nosotros les toquemos. And our children need our touch. Necesitamos que un hermano en Cristo nos toque. Even within ourselves, we need our brethren to touch Han us. habido momentos There have been times que yo me he sentido cargada, triste. where for whatever reason I've been saddened or Porque burdened tengo las mismas luchas de because ustedes. I struggle with the same things Y you de do. repente ha venido alguien And suddenly someone has y come me ha dado un abrazo. and has just hugged me, Me dio un abrazo. and hugged Me me, tocó touched me. y me trajo aliento. And that hug, Sentí el abrazo de Jesús. that hug has given me peace. Sentí la I consolación felt de the Jesús. consolation and mercy of Jesus. Aleluya. Todos Hallelujah. necesitamos eso. We all need that. Aquel hombre nadie lo había tocado. And that man, no one dared to touch him. Aleluya. Y vino Hallelujah. Jesús. But Jesus came. Y frente a frente con la lepra. And looking leprosy right Cara a in front cara of him, con la lepra. facing that leprosy. La lepra, recuerde, es símbolo de pecado. Now I want you to have in mind that leprosy is a symbol of sin. Y cara a cara con la lepra. And looking at leprosy to the face, Extendió su mano. Jesus extended his Lo hand. tocó. He touched the Y le man dijo, and he said to him, quiero I ser will limpio. be cleansed. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria sea Dios. Glory be to God. Jesucristo le dijo, quiero. Jesus said, I will. Quiero. I will. Una palabra, una expresión del omnipotente. Is it an expression and a word from the omnipotent Una God? manifestación de su It misericordia. is a manifestation of his mercy. Una expresión del único que tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. It is an expression of the only one cualquier that has the momento. power to do whatever he wants and En whatever he cualquier wants. situación. And in any Con situation, todo el que él quiera. with whomever he Con wants, quien él quiera. with whomever he Como wants, él lo quiera. however he Conforme a su voluntad. according to his Conforme a will, sus propósitos. according to his El purpose. omnipotente dijo, quiero. he said, I will. Quiero. I will. Quiero. I will. Quiero. I will. Sé limpio. Be Sé cleansed. limpio. Be cleansed. Sé limpio. Be cleansed. Aleluya. Hallelujah. Y dijo la palabra de purificación. And he spoke a word of cleansing. Ese hombre quedó limpio. And the man was completely cleansed. Espiritualmente, físicamente, Physically, socialmente, como usted spiritually, quiera. however you want to place it. En ese hombre Jesucristo rompió las barreras ideológicas, físicas y espirituales. And by doing that, Jesus broke any type of barrier that would separate him from Ese this man. es Jesús. That is Jesus. Ese es el Señor Jesucristo. That is the Lord Jesus. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Una sola palabra de Jesús bastó. A word, one word of Jesus Un was toque enough. de Jesús bastó. A touch of Jesus was Todos hemos enough. necesitado el toque de Jesús. We all need to be touched Aleluya. by Jesus. Una sola palabra. Quiero. One
word, I will. Y en esa palabra And in that word, iba toda la facultación de Dios. all the Iba faculties of todo God el were there. poder del Dios que All vive. the power of Al God was there. instante la lepra Instantaneous desapareció. leprosy left. Aleluya. Hallelujah. Y a su nombre damos gloria. And to his A su name we nombre give damos glory. gloria. Glory A su to his nombre name. To damos his gloria. name we give glory. Jesucristo es el Señor. Jesus Él is es el Lord. Mesías. He is the Él es el Messiah. Cristo. He is the Él es el Christ. Hijo de Dios. He is the A él Son sea of la God. honra. To him A be él the sea la honor, gloria. the A él glory, la alabanza. the Las praise, riquezas. the La richness, fortaleza. the El power, poder. the power, El imperio. the- Por los siglos de los siglos. Él es el Rey de Reyes. He is Él the es el King of soberano kings, Rey de Reyes. the sovereign Él es el King of Señor kings, de señores. the Lord of A quien lords. pertenece todo el universo. To him belongs Todo all lo que the está en los cielos es suyo. Todo lo que está en la Everything tierra es that's in suyo. heaven is his. Aleluya. Everything on Todo earth is fue his. creado en él. Por All medio was de él created in y him. para él. And through A su him and nombre for sea la him. gloria. To A his su name be nombre the la glory. alabanza. To his name be the Jesucristo, praise. tú eres el Señor. Jesus, you Aleluya. are Lord. Oh, Hallelujah. oh, oh. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Alabanza a nuestro Dios. Praise unto our God. Dice la palabra de Dios que él le dijo: The Bible says that Jesus said, ve al sacerdote, go to the priest lleva la ofrenda de acuerdo a la ley de Moisés and bring the offering according to the law of y Moses. no solo digas a nadie. And don't tell no one. Dice, preséntate ante ellos para testimonio. Now I want you to present yourself to the priest for a testimony. ¿Sabe lo que Jesús quería? Now you know what Jesus wanted with this? Jesús no quería que él dijera que había sido Jesús que lo había sanado. Jesus was not interested in this man saying that it was Jesus who had healed him. El leproso era un hombre muy conocido. Because this man was a man that was very well known. Cuando el sacerdote lo viera, Now when the priest had seen this iba a man, saber que estaba sano. he was going to know that he was healed. Era un hombre lleno de llagas. He was a man who was full of wounds. Pero si él le decía quién lo había sanado, Now, but if this man confessed who had healed him, no le hubiera dado el certificado de purificación. then he would not receive the certification that he needed. Recuerde que era una enfermedad que solo Dios podía curarla. Now, I want you to understand that it was an illness that only God ¡Aleluya! could heal. Pero cuando el sacerdote le diera el certificado de purificación, But when the priest had provided him with the needed lo certification, mandó a ser obediente, cumple con la ley, Jesus wanted him to be preséntate al obedient, sacerdote, fulfill the law, que go te to dé the el priest, certificado de purificación. receive your Cuando certification. ya lo tuviera, Now, when you once cuando have ya this, fuera declarado sano, when he had been declared healed, y luego supieran que fue Jesús porque se iba a saber, now eventually they were going to know that Jesus al did this. sacerdote darle el certificado de purificación, When the priest gives him this el certification, mismo sacerdote the same estaba priest reconociendo was que acknowledging. Jesucristo era el Hijo de Dios. By ¡Aleluya! doing this, the priest was acknowledging that Jesus was the Son of Póngase de God. pie. I want you to get Oh, on your gloria feet. a Jesús. Era Thank una enfermedad Jesus. que solo Dios podía sanarla. Only God could Aleluya. have done Con el this. certificado estaba probando que Jesucristo era el Mesías, que él the era el Hijo de certificate, Dios. he was Aleluya. proving Que that era la Jesus consolación de was the Son of Israel. God. A su That he was nombre the damos salvation of gloria. Israel. A su nombre honra y alabanza. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Amados, le dije a Jesús, dice, quiero. Jesus says, I will.